साधारण लोक जदि निज चाष जमीरु अधिक अमल करिब तेबे तार अभाव दूर होइजिब। देशर खाद्यशस्य उत्पादन बढ़िले क्षुधार मात्रा कमिब। परिवेश सुस्थ रहिले स्वास्थ्यगत समस्यार समाधान होई पारिब। भूतल जल वृद्धि हेले शुद्ध पानीय जल पाइबारे सहायक हेब। कृषि उत्पादन वृद्धि देशर अर्थनैतिक वृद्धिर सहायक हेब। उत्ताप कमिबा द्वारा स्थानीय अंचल ठंडा रहिबा सह एक सुस्थ परिवेश सृष्टि करि पारिब। पृथ्वी पृष्ठरु ग्लोबल वार्मिंग रो भय दूर होई पारिब। सारा विश्व में वर्तमान उत्ताप बढ़ी बढ़ी चली यह एक गंभीर समस्या भाव उद्भव होती। अन्य एक समस्या है भूतल जलस्तर द्रुत गति में कमिबारे लगी। जदि भूतल जल वृद्धि पर पदक्षेप निया न जीव पृथ्वी भविष्य में एक मरुभूमि पलटि जबार आशंका रही। यही समस्यार एकमात्र समाधान है वर्षा जल को संरक्षण करी भूतल जलस्तर वृद्धि करने चेष्टा करवा। तेणु जदि आमे वर्षा जलर सठिक परिचालना करिपरिबा ताहले वर्षा जल को भूतल जल आकार में संरक्षण कर रखिपारिबा, जहाँकि आगामी भविष्यतर जल संकट को दूर करा जाई परिबो। वर्तमान देखा जाउछि अधिकांश स्थान में वर्षा जल अमल कार्यक्रम चालू रही, जहाँ फल वर्षा जल सीमित परिमाण अमल हो पारुछि। किंतु वर्षा जल परिचालन प्रकल्प द्वारा आमे समग्र वर्षा जल को सही स्थान में भूतल जल भाव में संरक्षण कर रखिपारिबा। आमे संरक्षण कार्यक्रम जमती वाटर शेड करा जाउची ता परिवर्ते जदि आमे वर्षा जल को परिचालना कार्यक्रम को करा जानता ताहले लोक माने विशेष भाव उपकृत होबे। कना एई कार्यक्रम द्वारा जोटा कि 60 दिनिया चाष होउतला सेठी 120 दिनिया चाष हो जाउची। पानीटे रोहुची जो द्वारा कि सेठी आमे जदि कूओ पोखरी तापरे करिबा से जमी रे धान परे से माने अन्य फसल भी किछि परिबा चाष करिकि भी उपकृत होई परिबे। एही प्रकल्प द्वारा अनेक प्रकार सुफल मिलता है, यथा यह कृत्रिम बन्या को नियंत्रण करिଥାଏ, जहाँ द्वारा वर्षा पानी जनबसती अंचल किंबा फसलर कौनसी क्षति करि पारि नथाय। यह मरुड़ी दूरीकरण करिबारे सहायक हेबा सहित फसल उत्पादन आशातीत भाव में वृद्धि पाई थाए। फसल में जलसेचन करागले शतकड़ा 30 भाग जल व्यवहृत होउथला बेले एही प्रकल्प रे 100% जल संपूर्ण विनियोग हो पारि थाए। एही प्रकल्प द्वारा अनेक अव्यवहृत ढीप जमी चाष जमी परिणत हुए। भूतल जल वृद्धि होगा फल भूपृष्ठ ठंडा रहे, तेणु स्थानीय अंचल में गरम कम अनुभूत होता है। यह मृत्तिका क्षय को रोकवा सहित माटीर नमनीयता को बढ़ाई थाए। जो अंचल में यही प्रकार प्रकल्प निर्माण करा जायछि सेही अंचल में चिरहरित जंगल सृष्टि हो सारी। अन्य अर्थरे यह गरम को नियंत्रण करने सहित एक सुस्थ परिवेश सृष्टि करिबारे सहायक होता है। सर्वोपरि उत्तम जलवायु एवं रोजगार वृद्धि फल लोकों स्वास्थ्य में अनेक परिवर्तन आसी थाए। साधारण भाव में वर्षा जल परिचालन सफलता दृश्यमान हुए ना, केवल यार प्रभाव अनुभव करी हुए। केन्दुझर जिले में कार्यरत स्वेच्छासेवी अनुष्ठान ओस्का द्वारा 2005 मसीह एभली किछि महान प्रकल्प निर्माण करा जायथिला। स्थानीय अधिवासी माने प्रकल्पर सफलता विषय रे निज अभिज्ञतार अनेक किछि वर्णना करिसेंती। पानी कुआर नथिला गाड़ियारू नदी चुआ करके आनुलु नाड़ू एवं आज्ञा पानी रोचे सब टाइम आगे 3टा बेलू नगला आज्ञा पानी पाई पारू नथुलु आज्ञा। पहाड़ू पानी आसिकी झरिकी गड़ीकी से बंधारे रहिला, तापरे तले तले झरिकी आसिकी आमर पोखरी कूओ से बंध सबू फुल होइकी रहिला पानी। आगरे सेमती माने वर्षा रहू नहीं, तापरे अलगा आड़े जाउथिला सेते बेले पोखरी रे भी पानी अल्प हाथे थिबो खरा मास। एबे जे माने हमर ए मुंड ऊपर टिके रहउछि पानी आगलो पहाड़ो पानी आसी आज्ञा पूरा धोई देकी खाल कर दउथला आ पूरा मनीष पसले भी देखा जीव खाल होता।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖାଲଟା ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ପାଣି ବି ବହୁତ ଜମୁଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖ ଆଖ ଘର ନାହିଁ କି ସବୁ ସନ୍ତେଇଲା ଭଳିଆ ହେଇକିରି ଏମିତି କାନ୍ଥ ଏମିତି ଉପରେ ଉପରେ ଏମିତି ପାଣି ବି ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉସ୍କା ହେଇକିରି ଟିକେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଛି ଆଉ। ସେ ଖାଲ ଜାଗାରେ ସେ ପାଣିଟା ଯାଉଥିଲା ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ କରାଗଲା ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ଦୁଇପଟେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତ ସେ ସାଇ ତଳେ ତଳେ ଯେତେ ସବୁ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚାଷ କରି ହେଉନଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିପାରିଲେ ଲୋକେ। ଆଗରେ ପାଣି ପାହାଡ଼ରୁ ଯାଇ ବିଲ ବାଲିଚର ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଉ ଉସ୍କାବାଲା ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକିରି ଆଉ ବାଲିଚର ହେଉନାହିଁ। ଏଇ ଜମିରେ ଚାଷ ଭଲ ହେଉଛି ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ରହୁଛି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ବିଲଟା ଚାଷ ନ ହେଉଥିଲା ଏଇ ଉସ୍କାବାଲା କରିବାରୁ ଆଉ ବିଲଟା ଚାଷ ଭଲ ହେଉଛି। ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ଲାଭ କରି ଯେତିକି ବି ବୁଣିବା କଥା ସେତିକି ତା ଅପେକ୍ଷା ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇନା ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି। ଆଗେ ଯେମିତି ଆକାଶରୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେମିତି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ଆଗେ ପନିପରିବା ଚାଷ ହେଉନଥିଲା କି ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭଲସେ ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି, ପରିବା ଚାଷ ବି ଖରାଦିନ ବି ହେଉଛି। ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଧାନ ବି ଭଲ ହେଉଛି ଆଉ ପାଣି ବି ରହୁଛି ତାପରେ ଗଛ ବି ଭଲ ବଢ଼ୁଛି। ଗଛ ମୁଠଟା ଆଗେ ସାନ ସାନ ଗଛ ଥିଲା ବୁଦା ପରେ ଏମିତି ଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ପଥରଟା ପୁରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଗେ ଇନା ବି ଦେଖାଯାଉନି। ପଥର ପୁରା ଘଞ୍ଚ ହେଇଗଲା ଜଙ୍ଗଲଟା ଇନେ ଦେଖାଯାଉନି। ପାହାଡ଼ର ଗଛ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଝଡ଼ୁଥିଲା ସିଏ ଆଉ ଝଡ଼ୁନାହିଁ ଆଉ ଗଛର ବି ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚାଲିଛି। ମହୁଲ ଗଛରେ ମହୁଲ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେଉଁ ଆଗରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ିକି ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଥିଲା ସିଏ ଆଉ ଲଣ୍ଡା ହେଉନି। ମହୁଲ ଆଉ ପତ୍ର ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଝଡ଼ୁଛି, ପତ୍ର ବି କମୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଗରମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉ ସେ ତାପ ବି ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ଖରା ତାପ। ଆଗରେ ଏଇ ଜାଗା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଥିରେ ଗୋରୁ ଚରୁନଥିଲେ। ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ୍ବ ଆଉ କାଜୁ ଆଉ ମଝିରେ ଅନ୍ତ ଚାଷ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାଷ କରିକି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ। ଆମର ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ା ବି ହେଇଛି। ଭଲ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ ହେଲେ 20-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଲା। ମାନେ ଏଇ କାମ ହେଲାଠୁ ଏଇ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଝର ଫିଟିଛି ଆଉ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ବର୍ଷା ଜଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏହା ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ପଦ୍ଧତି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୋହି ଯାଉଥିବା ବର୍ଷା ଜଳର ଗତିକୁ ଏକ ମାଟିବନ୍ଧ ସହାୟତାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏହାର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦିଆଯିବା ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସମୟ ପାଇ ସମସ୍ତ ବର୍ଷା ଜଳ ମାଟି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦ୍ଧତି ହେଲା ମାଟି ଭିତରେ ଥିବା ପାଣିର ସ୍ରୋତକୁ ଏକ ସବ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଡାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ରୋକାଯାଇ ଭୂତଳ ଜଳର ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦିଆଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତରର ହ୍ରାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ଯେତିକି ପାଣି ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ବର୍ଷା, ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣ ବର୍ଷା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର ଏଠି ମରୁଡ଼ି ହୁଏ। ବର୍ଷା ଜଳଟା କେମିତି ରଖିବା ତାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁନା। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ତା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ ହେଉଛି ଚାଷ ଜମି ତଳେ ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି, ଯେଉଁ ଭୂମି ଅଛି ତା ବହୁତ ଗଭୀର। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ ଏଇ ଖାଲି ସ୍ଥାନର ପରିମାଣ 40%। 40% ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଏ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଏତେ ଜମି ଏତିକି ପାଣି ଅନ୍ତତଃ ରହିବ ଯେ ଆମର ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ତଥା ରବି ଫସଲକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା, ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ବାର୍ଷିକ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ 1500 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ। ଏହି ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରି କିପରି ଭୂତଳ ଜଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ DRDA ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। এই ব্লকরে আমি রেন ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট বলে গোটে প্রোজেক্ট আমি কার্যকারী করছু। এটা হচ্ছে ন্যাচুরাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট অন্ডরে আসে। আমার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বা স্টেট গভর্নমেন্টর গোটা হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি রয়েছে যে ন্যাচুরাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট উপরে আমি কেমতি গোটে অধিকা খরচ করা তার গোটে মধ্যে টার্গেট ফিক্স করা যাইছে 65 বা 65% আমার সমুদায় খরচর সেটা গোটা NRM উপরে খরচ হওয়া দরকার এবং সেইয়াকু অনুকরণ করি আমি এই রেন ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রোজেক্টটি কার্যক্রম হাতକୁ ନେଇଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ 2011 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଘଟଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅସନବଣି ଏବଂ ପାଟଣା ବ୍ଲକର ଗୋଧିରାମପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅସନବଣିଠାରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ସହାୟତାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏକ ରାସ୍ତାକୁ
ଏଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ସହିତ ବର୍ଷା ଜଳର ଗତିକୁ ରୋକି ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂତଳ ଜଳବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଲା। रेन वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ये जो कार्यक्रम आम 2011 रे घटगाँर असनबणी अंचल आरंभ कराइला ब्लॉक प्रशासन तथा ओस्का एनजीओ सहयोग आम से कार्यक्रम हाथ को नहीं तार जो जगार होता तार जो रिजल्ट रहा जमती कि ग्राउंड वाटर रिचार्जटा एत ड्रामाटिकली चेंज है जो मु वीडियो हिसाब से घटगाँ जॉइन करे से जिनसटा को देखा मुझे जिनसटी को निजे हृदयंगम कली। ଏହି ଗ୍ରାମର ସଫଳତା ପରେ କେଉଁଝର ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ये जो आम रेन वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आम नौचे याद्वारा परिवेश उपरे तार बहुत सुप्रभाव रोचे। प्रथमतः यह आमर जो वाटर लेवल अच्छी एटा रिचार्ज होना आमर वाटर लेवल भी बेसी तल को खसुनी लोक मैंने खरा दिने तांकर कूओ बा पोखरी रे पानी रही पारुची। द्वितीय कथा होची लोकंकर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ुची जोटा फर्टिलिटी आमर माटीर अच्छी ता इम्प्रूव करुची पानी रहिबा द्वारा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ुची। ता सहित लोक मैंने घर पाखे रहीकिना एवं तांकर जमी की यूटिलाइज करिकिना से भल प्रोडक्टिविटी भी पाउचंती जहाँद्वारा से माने अलगा राज्य को बा बाहर को जावाई से मनस्थ कर। मनरेगा योजनार सफलता ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଏହି ଗ୍ରାମ ତୋରାଣୀ ପୋଖରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବର୍ଷା ଜଳ ପରିଚାଳନାର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ। मोर तोराणी पोखरी जगार बहुत किसी जमी अच्छी से जमी गुड़ाक आगे वर्षा पानी सब धुआ धुई करी हुड़ा फुड़ा नष्ट होता क्षय क्षति हो जाता फसल नष्ट हो जाता एवं एणिकी यापर बंध है आस्ते आस्ते पूरे पानी रहा ना ता झरी 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 आस्ते आस्ते से बिल को धुआ धुई नष्ट कर पारनी फसल भल हम। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରାମ ଭୋଳାବେଢ଼ା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ। କେଉଁଝର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବର୍ଷା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଆ ଜମି ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ସେଠାରେ କିଛି ପଡ଼ିଆ ଜମିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନେ ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। बंध हवा पूर्वर एगुड़ा पड़िया रोते गाई गोरु चरुले सब आ बंध है वर्ष नुआ आम सरकार किसी उद्देश्यमूलक नहीं कि चाषी मान केमती उन्नतिमूलक जल केमती संरक्षण रे वर्षा जल नदी को पलाऊला ताकू बंध बांधिदेले पानीटा रहिले चाष उपयोगी हम प्लस भूई भीतर को जल जीव ये उद्देश्य किसी चाष होती आसंता नेक्स्ट ईयर करेंगे किसी एगुड़ा तो आप देखुं घास के सबजी मान देखा जाऊँगी पानी स्तर न रही घास रही। खंटघर ग्राम पंचायत अधीन अनेक स्थान में प्रकल्प सब निर्माण करा जायछि। स्थानीय सरपंचर प्रचेष्टा फल विभिन्न ग्रामर लोक मैंने अन्य स्थान मान गस्त कर प्रकल्प विषय ज्ञान आहरण कलापर मनरेगा योजन निजस्व उद्यम निज निज अंचल प्रकल्प निर्माण कर बंधन होता पूर्वर ये बिल गुड़ा प्राय धान चाष भल हो बहुत कमुला होता बहुत कम मैं मरुड़ी हबार संख्या थिला एवं बंध होबार ए धान बिल गुड़ा भी धान चाष बहुत भल होइछे वर्ष आ पाखे कूओ भी गोटे अच्छी से कूओर भी सारे खरा दिने पानी सुखी जाऊला एवं पानी प्राय बहुत परिमाण फुल अच्छी टोटाली सुखी नहीं वर्ष सारे वर्षा दिने सारे ए पहाड़ रू पानी जोरसोर बहबार आमर बिल गुड़ा भी बाली माड़ी जाऊला एबे सारे कौन हो आड़ी बांधे आमर बिल गुड़ार बाली माड़ुनी पानी अटकबार बहुत किसी लाभ हो सारे आमर एठी देखंतु काशीबेड़ा होउची तंडीबेड़ा होउची खंटघर होउची मौलवाड़िया होउची ए गाँव लोक काशीबेड़ा जाइथिले तो काशीबेड़ा लोक भी एठी आसिक देखि जाइछन्ती खंटघर लोक भी आसिक देखि जाइछन्ती तंडीबेड़ा लोक भी आसिक जाइछन्ती तार मौलवाड़िया लोक भी से जाइके देखिछन्ती लोक एथिरे काम करके मनरेगा निजक पैसा पाई पारले ना एभली प्रकल्प चालू रहिले लोक माने उपकृत हो पारिबे। हाथीनोटा ग्रामटी घटगाँ ब्लॉक अधीन अवस्थित एठारे पहाड़र पाददेश गोटे वर्षा जल प्रकल्पर निर्माण कार्य सरी
ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଆଶାଜନକ ନଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପଟି ନିର୍ମାଣ ସରିଲା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପାଣିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଜମି ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଚାଷ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ପାଣିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ এই যে পানি রক্ষা পাই এই পানি রহবা মাধ্যমে আমার যে চাষ জমি মধ্যে ভালো হয়ে পারছে। আগুন যদি বর্ষা জল হোলা সব পাহাড় যে পানি আসি সব তলকু নিগাড়ি হয়ে পড়ুলা, এবে ডেগা পড়ুলা, যাফলে কি বিলরে পানি রহুনଥିଲା। এবে কিন্তু এই বন্ধটা হওয়া আড়ি বন্ধ হওয়া ফলে পানি সব এটি অটকি রହୁଛି, তারপরে পানিটা ঝরিকি যাই বিলকা রহি যাচ্ছে, রহবা ফলে বিলর ধান মধ্যে বহুত বড়িয়া হয়েছে। କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରଶାସନର ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 11 ଗୋଟି ବ୍ଲକରେ 2020-2021 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟତଃ 406 ଗୋଟି ବର୍ଷା ଜଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିଛି। ଆମେ MGNREGSରେ ପ୍ରଥମେ ରେନ୍ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ବାଂଶପାଲ ବ୍ଲକ ଏରିଆରେ ଆମର ୱାଟର ସ୍କାର୍ସିଟିଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ ରେନ୍ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଟେକଅପ୍ କରାଗଲା ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଆମର ୱାଟର ଲେଭେଲଟା ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିକି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଏରିଆରେ ରେନ୍ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟାକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଟେକଅପ୍ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନେ ୱାଟର ଲେଭେଲଟା ବଢ଼ିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ସେଟାରେ ବି ଲୋକ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଜଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ ଆଣିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ପରିବେଶ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ୟୁଏନ୍ର ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଛି 17 ଗୋଲ୍ସ ନିଆଯାଉଛି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଛି ଆମର, ଯେମିତିକି ପାଟନା, ସାହାରପଡ଼ା, ବାଂଶପାଲ, ତେଲକୋଇ, ହରିଚନ୍ଦନପୁର, ଘଟଗାଁ, ଏମିତି ସବୁ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ନେଉଛେ। ଝୁମ୍ପୁରାରେ ବି ପାର୍ଟଲି ହେଉଛି, ଆମର ଯୋଡ଼ା ଚମ୍ପା ଅଞ୍ଚଳରେ ବି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ୱେରେ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଏହାର ଟେକ୍ନିକାଲିଟିଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆମେ ଯେମିତି କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ସେସନ୍ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଜଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଫଳ ମିଳିପାରନ୍ତା। ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୂତଳ ଜଳାଭାବ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ର ଅନେକ ଅଧ୍ୟାୟ ପୂରଣ କରିପାରିବ।